Fatima Aïdara aw ka bi dimanche anw ka jeliw jɛmukan ale de bɛ n'a ɲɛnamaya fini ɲuman min n'a filɛ k'o don Tatus Design de y'o kala ka bɔ Kalabankura aw sa jite fɛ yen AGTV lajɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ni wagati in na aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la an b'a fɔ k'aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kɔnɔna la n'o ye an ka jeliw ye an ka jeliw ye jɛmukan ye mun bɛ wuli ka se aw ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma ka baro kɛ n'u ye aw ka nimisi wasa kama an b'a fɔ ye k'aw bisimila ni y'a daminɛ tuguni bi ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo sani émission yɛrɛ ka daminɛ n b'a fɔ n dɔgɔninw ye fɔlɔ ani n kɔrɔw ye minnu ka kɔrɔ ni ye dɔɔni k'u bɛɛ ka bigi ni feuille ta parce que bi ani jelimuso min bɛ ɲɔgɔn bolo bibliothèque de don a tɛ sɔrɔ don bɛɛ donc bɛɛ ka bigi ni feuille ta parce que an bɛna fɛn caman caman ba de dɔn bi n'Ala sɔnna donc an bɛna kuma di jelimuso yɛrɛ ma a k'i présenter mɔgɔw la Anchu Sadio nse ne de ça va Bastila toroste nse Ok, Sadio, AGTV willa bigasima émission an ka jeliw hukumu kɔnɔna la mun de b'i bolo a ye émission effet jumɛn de k'i la ok a diyara n ye ko n bɛ bɛɛ fo n bɛ n filɛbagaw fo minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn AGTV ka wuli ka na ne ka so a diyara n ye a bonyana ma a ye bisimila an bɛ ku fɛnɛ saha o diyara n ye kosɛbɛ a y'a faamuya dɛ ani Sadio Kuyate de bɛ ɲɔgɔn bolo bi donc Sadio an bɛ fɛ sisan i yɛrɛ k'i yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye Sadio yɛrɛ ye jɔn ye Sadio bɔra jɔn ni jɔn na Sadio bɔra min o fɛnɛ diyara n ye ne kɔni ye Sadio Kuyate de ye dɔrɔn jelimusow ka bɔ Segu ka wolo Segu ka mɔ Segu nka n buruju ye Kayi ye mais an faw sigira Segu anw sɔrɔla yen mais anw yɛrɛ buruju ye Kayi de ye awɔ Sadio bɔra jɔn ni jɔn na ne bɔra Fayanfa Bakari Kuyate, Kinejibadi Kuyate, Sambala Kuyate, Modibo Kuyate, Babayi Kuyate, olu bɛɛ si de ye ne ye Amadu Yini Kuyate, Abulo Kuyate awɔ o ye n Fayanfa ye n Bayanfa Pɛna Dante Segu o ma dogo mɔgɔ la an yɛrɛ ye dɔnkilida sɔrɔ o de fɛ ne ni n dɔgɔmuso donc Pɛna Dante ye den kelen de sɔrɔ ko Kɔri Kɔdɛ dugulenw b'a dɔn Segu o de wolola Sadio la d'accord an ye faamuyali sɔrɔ o fana la mais Sadio ɲininkali dɔ wɛrɛ bɛ n bolo fɛnɛ ka tɛmɛ i la i tɔgɔ yɛrɛ ye kan parce que Sadio ne kɔni ka denmisɛnnin dɔɔni na Sadio bɛ fɔ denw ma de den mun bɛ da filaninw kan awɔ ni filaninw sɔrɔla sisan filaninw nɔrɔda o de bɛ wele ko Sadio o kɛra cɛ ye o b'a fɔ o ma ko Sadio a kɛra muso ye o b'a fɔ a ma ko Sadio mais e ka Sadio in y'o de ye wa ou bien tɔgɔ wɛrɛ b'i la i ye question belebele poser mɔgɔ ma deli ka nin poser dɛ i fana intelligence bɛ yen ne tɔgɔ tɛ Sadio yɛrɛ ne tɔgɔ ko Ajo ayiwa n tɔgɔ tɛ Sadio n tɔgɔ de ye ko Ajo dugulenw bɛ wele ko Ajo minnu b'a dɔn mais komi Segu jamana ka Ajo ninnu mɔgɔw t'olu faamu a kɛra Sadio n ye Ajoya sɔrɔ min fɛ ne fa woloba ye Aɲi de ye fɔ Abidjan Abenkoro Aɲi min don n'importe quel Aɲi tɛ dɛ masakɛ denw de don muso kelen bɛ jamana in kan ko Fadima Gawlo o de bɛ se k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ma n'i yɛrɛ da so n'a fɔ k'a kɛra waso ni yɛrɛ jira ye ne fa woloba ye masakɛ den de ye yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ la mɔgɔ bɛ bɔ Mali la u bɛ taa baara kɛ kafe foro ni kakao forow la n mɔkɛ de taar'o la u ye n tɔgɔma in d'a ma ye donc ne tɔgɔ de ye ko Ajo Aɲi muso de wolola ne fa la a ye muso kelen ni cɛ kelen de bolo Fana Kuyate Babayi Kuyate donc Aɲi muso ne tɔgɔ dara o de la ko Ajo bon Ajo in yɛlɛmana ka kɛ Sadio ye awɔ d'accord an lajɛbagaw a ye faamuyali sɔrɔ nin fana la dɛ yɔrɔ mɔgɔ tun tɛ nin kalama nin kɛso ye découverte bɛ kɛ an ka jeliw de kɔnɔna la c'est vrai Sadio d'accord i ka présentation na sisan i ye i fayanfan fɔ i ko k'o bɛɛ ye jeli ye i ye bayanfan fɛnɛ fɔ k'o bɛɛ ye jeli ye an bɛ fɛ k'a dɔn fɔlɔ Sadio yɛrɛ bolo jeliya ye mun ye n'a fɔra ko jeliya yɛrɛ ye mun ye ne fɛ n'a fɔra jeli n ye min mɛn mansaw da jeliya kɔrɔ de ye ko dilali jeliya kɔrɔ de ye bonya jeliya kɔrɔ de ye ko yɛrɛdɔn jeliya yɛrɛ ye karama de ye ni ko bɛna tiɲɛ yɔrɔ min na jeli de bɛ wele k'a k'a dilan ni furu bɛ siri jeli de bɛ wele
dengudi bi ke jeli de be wele konya be ke jeli de be wele balima bi ke la jeli de be wele ko jeli ka dlan jeli ya yere dlali de ani ñogon boje awo d'accord ça est définition mi di jeli ala 600 ne ra ko ni perdura parce que ni 600 jeli ta ga laje ça est fait munu fo 600 aka gele ka kelen retrouver akonna la kuma te abeda falema c'est vrai donc et bolo 600 ça yo munene na ni jeli a tieni yere bi parce que il fait fo 600 je suppose que au be follow jeli a de Jelia normal en temps réel à quand a teni bon et fait fo 600 ni nya bala oh yoro Jelia yere kan nege bo jeli nyuma na ngoni ndedo parce que minu fo sa be kete de ka koro aw nyere mere nyere la kam mo so entu ba ko fitini ni halli jelu tu ye keleke mo ta me horo ta me donc me se ko ba kira go koita o ko ye jeli kuntigi o ba kira go koita ni jelu ke manga ke sule manga ni ne be kelewo jelu mena bla nyogona doni ndoro ubita ubu dende ka nyogo wele kala nyogo so jeli bulo kono ba kira go koita fe bamanangina segu o jeli kele bita ba bulo kono horof kele klotame ubikla ka fo min jala kido min jodo jala kitigi be bakoroni di ubo jeli ko nyimi dimashi were horon dati do ala ni kele be horon ga du kono on jelu de be wuli ambe mbaw kabi mom so wato li de bubaka ta kele imba mais yeni fo sa o perdre am fana perdre lendo yoro ni yemalu e horon ga fa ko lu perdre la jeli kula parce que ne munu fo lu tala ka pratiquer o la e afo nde wa kera tande jeliya aywa abala ka kashide wani ki ba chef fara ida bi fara ka bla itola donc ala ka nyi kadama amina d'accord mais est bolo solution du men be 600 et c'est solution du men proposer pour que anga follow jeliya retrouver jeliya ka bla contexte ko na la quoi ye question wera fo ka gele ndoni de parce que ni ki ba a régler et réseaux sociaux bi ifani ba ke drapeau sur le jila de régler et jil dem sanu ya ndew na ndokonu de en frère do dew nu dokoni aw na sawbe jil dem sanu fana nyemo de yawni abe régler mais na ngamba régler anya dama ci setukuni parce que koko perna doro basadona horo ngara bi wili saka benyami nte jelu yeb se ko régler de mais horo de be fana olu fana sigle ne ka jelu ka warde kono ka jelu neni parce que jelu yere labla ne ma fe sango fala jelu kele ko ba jeli blow de kona on sango jeli kele bi ba réseau de cas c'est normal horo srana ne ra jeli ni ke bona ndogoni sigle fili jeli afe ni nye boda e dro abi fama ne made awon ni nye kodo e sisa mi se ka war donku mi jeli abonga villa pe parce que horo be ka fo ko lu srana jeli anye jelu yere bi sranye ami do o boda ka ralanti doni o boda ay kada do ka ralanti de e nyoko na ka dogon ko jugu yalla do ka kadanye igato an kere fe ka jel dem senu gilalsa ne ko ko ni e boda soro ami do ke ne rabe siri pour ne pas siri muso pour ne pas te couper la parole atite me kalo dama do ka ne kuma do fo do ya famu do ba famu et pourtant ne ma bashi fo nya fo de ka got sega jaya karibaga maw demsani ni ba papata ko ni demsani ka she woro takabuli nai ki kana bola ko de nyota ba nyi misrala e segu ba wana ngadi antara segwao ni demsani ka she woro takabuli kada bola ko ni ta ba nyi mi ibisi ki nye de fu ne comment il faut pour que demsani ka do ko vraiment on est fâché nous les grands pour ka changer car ça est dogli de aw ya de diou demsani bi se ka de ubi se ka de très bien mais a fo bandi quoi do ya famu do ma famu no nga yi dogli munun digi Amadou Sekou lu de Mali donglu ye talo subia OK falika jaraw olu ye Mali donglu ye olu be muruja o shiaw be babuguji jaraw olu shiaw fene be ima famia sirifu ka donglu olu be njaro be se ka da olu labsa abida flawla abida mais le problème c'est que ni eko sako ka dogli daila car ça ni be morceau indi fene la so autisedu ya la maluya mais ma la mala yere la mala parce que ma digi nto bisu ka marier nu kan de ka labe nu kan yi bisu ka donglu la mais ne be fait drone u ka dongli baw fana kala do mina na unte kena ka parce que mo si to chiede aw mina saduna la ko fey market para da man chini be mi fa da man chini be pena dante be mi batru Sekou Kouyaté be mi jele ka do ko me fala jako kabi na Kouyaté ko anu adongi de la ta de fana kam soko olu be mi mais pourquoi jil dem se nto dongli digi c'est pas sorcier hein? En tout cas
a bɛ se ka dege o ne y'a fɔ de ko an diminen de don k'u k'a dege n'i k'i b'i yɛrɛ a fɔ b'a fɔ a b'a dɔgɔnin défense mais nin b'a k'a dege hali sini i y'a b'a dege hali sini i y'a bɛ ne wele n'a bɛ ko min na Sadio nin bɛ da cogo di de komi ne m'a mɔmuso ye ka fɛrɛ ale kun ye denmisɛnnin de ye a b'a fɔ sisan e min fɛnɛ bɛ pɛrɛn ma a ka nin dɔnkili in bɛ da cogo di Sadio a kɛ WhatsApp kɛ i k'a ci ma et pourtant n'a m'o dɔnkili da a b'a ta sɔrɔ mais a b'a dabɔ mun kama sini mais n'i k'i b'a fɔ mɔgɔ b'a fɔ a bɛ k'a dɔgɔnin défend o tɛ n'a kun t'a kɛ n b'a fɔ n k'a t'a kɛ n denmuso ti a ko don la k'a bɛ fɛn fɔ k'a bilali tɛ se i m'a dege i tɛ se ka n'an lamaloya donc ni kumana jeli denmisɛnninw ma a b'u tɔɔrɔ a ka n'u tɔɔrɔ ne b'olu yɛrɛ de sɔn ne t'a fɛ bilen yɛrɛ maa ɲɛgoya tɛ ne maa hajigila tɛ ne tɛ dɔnkilida yɛrɛ fɛ tuguni moi je suis fatigué j'en ai marre je veux plus n'i ye sɛgɛn bɛ don misiri de kɔnɔ k'an sigi ye bi mais n'i y'o fana kɛ i delilen wari la a ma nɔgɔn dɛ nka a bɛ Ala bolo d'accord Sadio an ye faamuya a bɛ Ala bolo Ala n'i ye fɛn bɛɛ bila Ala ye a bɛ bɔda wɛrɛ d'i ma ok Ala ka bɔdaw k'an ye kuma bɛɛ amina yarabi sisan nɔ jeliya ani kuyateya olu fila fana danfara ye jumɛn parce que n b'a mɛn ne kɔni tɛ ɲɛ dɔn a la mais ne b'a mɛn k'a fɔ kuyatew fana ye jeli tɔw fana ka ɲamakalaw ye donc jeli fana ka jeli bɛ yen je comprends pas parce que i ɲɛ bɛ siya o siya la k'o ye jeli ye a bɛɛ donna sira dɔ de fɛ i ma jateminɛ n'i ye sisɔgɔ ye sisɔgɔ hɔrɔn bɛ yen a jeli bɛ yen n'i ye jabate ye jabate dɔw bɛ yen u b'a fɔ k'olu ye numu ye dɔw b'a fɔ k'olu ye fɛgɛ bon siya in bɛɛ ye fila jamu bɛɛ ye fila fila ye mais anw de ye kelen ye kelen pe kuyate ye kelen de ye jɔn t'an na finɛ t'an na hɔrɔn t'an na numu t'an na garange t'an na anw de ye a bɛɛ ye parce que anw de nomera ko jeli kabi mande sigira anw de ye jeli ye Soso Bala Sumaworo Kante de ye anw nommé k'an bila Sunjata Keita nɔfɛ bala min bɛ anw bolo n'an kɛra Kuyate Ala ni Kantelakaw sababu n'i bɛ fɛ an ka histoire fɔ an b'a histoire dɔɔni fɔ Kantelakaw olu de tun bɛ Sunjata Keita nɔfɛ olu tun bɛ Sunjata Keita nɔfɛ Mande anw bɛnba Bala Fasɛgɛ Kuyate o de nana ka na bɔ Kantelakaw bɛnba ye a nana sɔrɔ a sigilen bɛ Bala dalen don jinɛ Bala de don mɔgɔ t'a fɔ Bala b'a yɛrɛ fɔ Sunjata Keita ye k'a barama a ko Kantelakaw bɛnba kama Sumaworo Kante a ko nin Bala in nin ye jɔn ta ye o k'a ma ko kana maga Bala in na dɛ ko nin ye jinɛ Bala ye ko Mande masa ta don a k'i jɔn bi dɔɔni fɔ a ko kana fɔ jinɛ Bala don n'i y'a fɔ n'i kun ma tigɛ i da bɛ fara a ko wa bɛ fara bɛ de fɔ dɛ a ye Bala ta a y'a fɔ k'a fɔ k'a fɔ Sunjata Keita y'i to yɔrɔ jan fɛ a ko nin ye kabakoba ye jɔnni sera ka farinya ka maga ne ka Bala la ani Sumaworo Kante tun bɛ kuma téléphone ninnu nana o de fɛ u bɛ kuma o cogo de la suya de la a ko jɔn nana ka na ne ka Bala fɔ bi ko cɛ dɔ bɔra Mande k'a nana ko Jakuma Doga Soso Bala Sumaworo Kante a ko sisan a y'a fɔ k'a fɔ Subale Subale jɔn ye ba ye wulu kina Subani wansaya nana maga manenga Jakubalu kabala simbo jatawo subadure Mande ti ko kɔnɔntɔn Mande jɔ ko kɔnɔntɔn Mande bɛ jigin jagala i ko filen kɔnɔ ji Mande tiɲɛ tɛ jɛnsɛn a y'o fɔ sirifimuso k'a fɔ masarenw bɛnba y'i to yɔrɔ jan ko a nana cu fiɲɛ fɛ o y'a sɔrɔ Soso Bala Sumaworo Kante ni anw bɛnba Jakuma Doga sigilen u bɛ fɔli la u bɛ ka kuma falen a ko jaga jaga mɔgɔ majamukan ka di mɔgɔ wɛrɛ da ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ko i sigi yan i tɔgɔ ko n tɔgɔ ko Jakuma Doga a ko non e tɔgɔ de ye ko Sɛgɛni Babi i kuya ten ku ne fɛ yan ten i tɛ bɔ yan ka taa mɔgɔ wɛrɛ deli i tɛ dɔnkili da mɔgɔ wɛrɛ ye i tɛ bala fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye i bisimila n ka so in kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ jatigikɛ de tun bɛ mɔgɔ ta a b'i balo a bɛ du d'i ma a bɛ fɛɛrɛ d'i ma a bɛ muso furu ka d'i ma i tɛ mɔgɔ wɛrɛ baro n'o tigi tɛ fɔlɔfɔlɔ a bɛ s'i kɔrɔ mais bi o t'a la dɛ an kɛra kɔrɔ ye dɛ n'i ma yaala n'i ko k'i b'i daga sigi mɔgɔ kelen da la kɔngɔ n'aw bɛɛ faga di ɲɔgɔn ye a ti ɲɛ o donc Kuyateya nana tan de mais ka bɔ wɛrɛw don a la o bɛ sɔrɔ hali Jabatelakaw donna jeliya la Tarawelew de don Jabate ninnu ye Tarawelew de ye dɔgɔ ni kɔrɔ de taara ka taa kungo kɔnɔ
ka kuma la surunya kɔngɔ ye dɔgɔkɛ minɛ ani minɔgɔ kɔrɔkɛ kamana guana dɔgɔkɛ bɛ ka kule baro hinɛ ka bon a taara munumunu kɔfɛ jiri kɔfɛ ka taa bulonbulo yan de ye bulonbulo ye a taara o de tigɛ k'a jeni ka ɲɛ ka na da dɔgɔnin ma ka ji ɲini ka d'a ma ko e filɛ nin sa e ka ninnu dun joli bɛ ka surun dɔgɔnin y'i kɔnɔ fa joli a y'a yɛlɛma dɔrɔn a ɲɛ bɛ joli la a bɛ ka bɔ kɔrɔkɛ bulonbulonmugu la a ko n kɔrɔ joli bɛ ka bɔ i la dɛ nin ye mun joli ye a ko e ko kɔngɔ b'i la ne ma se k'a muɲu ne segin to kɔngɔ la ka ne fari dafalen to ne taara ka taa n sen de tigɛ k'a jeni i y'o de dun a ko bɔnni bi bɔra la n kɛra i ka jeli ye jɛbaga t'i la dɛ jabatiya nana ta sinon tarawelew don i jɛbaga tɛ yen o de kɛra jabate voilà o de kɛra jabate jeliw ye sinon i bɛ jɛbɔ o jabi a bɛɛ ye fila ye fo anw kuyatew ala sago i sago anw de ye jeli yɛrɛ yɛrɛ ye wa bɛɛ bɛ anw de sɔn parce que n'i ye mɔgɔ sɔrɔ a ka baara la i b'a sɔn dɛ kodi ya e nana ne sɔrɔ n ka baara la e bɛ ka wari sɔrɔ baara in na ne lahɔrɔba kosɔn i bɛ sɔn dɛ wa a nana tan de comme droit d'auteur quoi voilà an ka droit d'auteur don an ni jeli hɔrɔn ka droit d'auteur don ok awɔ d'accord donc kuyatew fasani dɔ bɛ yen an to dɔɔni lamɛn o la gɛrɛ saba gɛrɛ jeli ma kuyate bo sɛgɛ ni babi manden balaba fɔla sama kera jali ma kuyate bo jɔn t'aw na finɛ t'aw na kuyate garange t'aw na numu t'aw na kuyate a hɔrɔn t'aw na jɔn t'aw na kuyate sɛgɛ ni babi jeli jumɛn bɛ kuyate bɔ kuyate n balaba fɔla awɔ a ye sɛgɛ de fana bolo a y'a bolo kɔrɔta kuyate fasa jara ja Hayidara Sadio namu i ka kuma daminɛ la an bɛ segin kɔfɛ dɔɔni i ko k'i ye jeliya sɔrɔ dɔnkilida sɔrɔ plutôt i mamuso la Pɛnda Dante i dun ba fana tun ye jeli ye Kori Kɔnɛ awɔ an bɛ fɛ k'a dɔn mun de la Kɔri ma dɔnkili da fo e y'a sɔrɔ i ye kuma ɲuman fɔ nin ye dɛ question duma question ba Pɛnda Dante ale de bɔra tiɲɛtigiba Dante la o tiɲɛtigiba Dante o de tun ye Damɔzɔn Jara ka tiɲɛ fɔ jeli ye a tɔgɔ tun tɛ tiɲɛtigiba dɛ a tɔgɔ de ye ko Buba o Buba in de bɔra Mande Dante jeliw ye Mandenkaw de ye o de bɔra Mande ka na yaala ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Segu faama ka so n'o ye Damɔzɔn Jara ye jelikɛ nana donsoya la a nana donsoya de la donc a nana sigi kuma o kuma mana wuli yɔrɔ faama kɔrɔ ɲɛfɔba diɲɛ kɔnɔ a tɛ yen fo limaniya b'a kelen kelen a mana fɛn fɛn kɛ k'a ka ɲi a mana fɛn fɛn fɔ k'a ka ɲi jelikɛ in n'o ye Buba in ye o de ko non a ye ko dɔ kɛ don dɔ la a yɛrɛ b'a dɔn ko tiɲɛ t'a bolo mais a ye bɛɛ dala kɔrɔbɔ jelikɛ ko a ma ko non i ye min fɔ i ma tiɲɛ fɔ dɛ ne ye dunan ye i ka jama la nka ne bɛ tiɲɛ f'i ye nkalon don faama i ka kuma ye nkalon ye n ma sɔn o dasi a y'a kɔ fila a ye jelikɛ fila ko aa k'e ka farin mɔgɔ min b'a fɔ ko ne ka kuma ye nkalon ye ne faamatɔ Segu yan ne de sigilen bɛ Ngɔbɛlɛ 7 kunkolo kan ani Yefɛgɛ 7 ne sigilen b'olu de kunkolo kan ne ka masaya 7 b'o de sanfɛ e ka farinya k'a fɔ ne ko ne ma tiɲɛ fɔ a ko wa e de ye ne ka jeli ye o e de bɛ sigi ne kɔrɔ ne ɲi ye e de ye a ko i ye kuma min fɔ sisan ne yɛrɛ b'a dɔn ne jo t'a la n b'a dɔn n ye nkalon de fɔ mais mɔgɔ tɛ min b'a fɔ n ye n'i tɛ a ko wa tiɲɛtigiba Dante Buba Dante tɛ dɛ tiɲɛtigi Dante i sigi dan foyi tɛ e la o de ye tiɲɛtigiba Dante o tiɲɛtigiba Dante o de wolola Jawoyi Dante la ka na Jawoyi ka wolo Pɛnda la Pɛnda ka wolo Kɔri la Kɔri ka wolo ne ni Yala an kɔrɔmuso bɛ école la donc ne bɛna min f'i ye sisan ne bayanfan masakɛ jeli de don Kayi fana an fa yanfan an ka dugu Medine tubabu ma se ka don ye dɛ n b'a dɔn n'i y'a kuma mɛn tubabu bilen ye kɛlɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ mais Medine u ma se olu la dɛ u ye fort sigi yen fort de Medine bɛ yen fort de Medine bɛ yen o fana olu ka jelikɛ de tun ye anw mɔkɛ Kinijimadi donc kuma filɛ a tɛ tɛmɛ nin kan an lajɛbagaw b'a fɔ aw ye denmisɛnninw aw ka bigi ni fɛn ta
aw ɲɛ la histoire de bɛ ka relater tantôt mɔgɔ caman tɛ cɛntigiba Dante dɔn mais bon série dɔ bɛ yen nɔ a tun bɛ ka to ka tɛmɛ ORTM kan kɔsa in na ko Lewura de Segu an kɔni ye cɛntigiba Dante ka personnage hali théâtre so dɔ bɛ yen Segu cɛntigiba Dante o bɛ yen awɔ donc an ye cɛntigiba Dante ka rôle ladegeli o la bɛɛ y'a ye jelikɛ in ye baara min kɛ donc Sadio bɔra o jelikɛ de la Sadio tiɲɛ yɛrɛ la i ka jeliya tɛ k'a diyara n donna la ye awɔ Haidara a diyara n ye d'accord Sadio naamu i ye i don tɔgɔ fɔ an ye sisan dɔnkili la i ko k'i donna i mamuso nɔfɛ an bɛ fɛ k'a dɔn e mamuso ka dɔnkili jumɛn yɛrɛ de diyara e ye kosɛbɛ kosɛbɛ ne ka mamuso ka dɔnkili tugula ca mais jumɛn de ka di mais bɛɛ ye ne dɔn ni min ye ni ne yɛrɛ ye min da n ka morceau fɔlɔ la Majubana Bambate Karaba Yesri Gilibana Dagilibana Garmarisi June Maraka Marade Sirigali Dipamaso Selentigi Maranyame de Sirigali Dipaiba Naranzugo Chenin Tulondo Sabamaso Murujara Chenin Tulondo Dipamaso Sausi Corontenento Kaledo Sirigali Dagili Maso Sakoiba Araba Keledo Dipamaso Bambate Karawima Wagiduro o dongili wa ibe fama ka ni ɲɔgɔnna ninnu de mɛn sisan dɔnkili ko yɛrɛ la i tɛ nin si de mɛn a la u bɛna n'a ye n'i bɛ ka nin lamɛn i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ ka dɔnkili yɛrɛ de lamɛn quoi Sadio Haidara d'accord sisan Sadio siya dɔ fɛnɛ bɛ marakaw la ko gesere awɔ bon ne kɔni b'a mɛn i ka dɔnkiliw la gesere ninnu kɔni ka di ye kosɛbɛ i bɛ kuma gesere ninnu kan kosɛbɛ ne yɛrɛ i k'a fɔ an ye fɔlɔ gesereya yɛrɛ ye mun de ye o bɛɛ kɔfɛ mun yɛrɛ de ye geserew ja Sadio ye i ye geserew fasa dɔ yɛrɛ da Sadio n t'a histoire dɔn mɛ hali sini ne bɛ dɔnkili lamɛn i b'a dɔn geserew ye ɲamakala dɔw de ye olu tun tɛ ɲamakala ye marakaw don mɛ ɲamakalaw tun tɛ mun y'u kɛ ɲamakala ye kɛlɛyɔrɔ la farinya de y'u kɛ hali sini gesere yadalen don hali sini gesere kafalen don parce que kɛlɛyɔrɔ la minnu faw n'u baw bɛ sa k'aw denw to yɔrɔ denmisɛnnin tɛ foyi dɔn u bɛ ŋɔnɛmisɛnnin de dilan ka ŋɔnɛmisɛnnin di o geseredenw ma k'olu k'u sigi kɛlɛ b'a tan ni fila so bɛ boli la cogo cogo mɔgɔ mana ni gɛlɛya cogo cogo denmisɛnnin fitinin min tɛ fosi dɔn san 6 san 4 san 7 ka se san 14 ma i tɛ se k'a fɔ i bɛ kojugu ko la olu de bɛ sigi ka ŋɔnɛmisɛnnin fɔ kɛlɛdenw ye fɔlɔfɔlɔ ko ye dɔw ye quoi donc olu de tɔmɔna sisan k'olu fara ɲɔgɔn kan ko geserew ɲamakalaw tɛ ne mɛn kɛlɛyɔrɔ ɲamakalaw olu man ka fɔli yɛrɛ kɛ ni kɛlɛyɔrɔ tɛ ni an tɛ bi la gesere man ka fɔli kɛ ten donc gesere nana ten mais ne yɛrɛ y'a bɛɛ ɲɛdɔn n delila ka furu ma de ka kɔnɔɲɛ 4 kɛ marakaw de don marakaw ka ɲamakala mandibaw don mais dukurew de ta don jafunu dukurew de ta ye geserew ye donc ne ye gesere in sɔrɔ ten de n y'a dɔw fɛ n furulu ma n ye san 4 kɛ Alhaji Ganda Fadiga o ma dogo diɲɛ maa si la o tun ye n furula min ma o kɔrɔkɛ ye mais u fila bɛ banna bɛ Ala ka hinɛ u la n'u silamɛsu bɛɛ o de ye histoire ɲɛfɔ ne ɲɛna donc gesereya filɛ d'accord mais gesere jamu i tɛ jamu damadɔ fɔ an ye o Fadiga b'a la Sampi b'a la Bagaga b'a la Dukara b'a la olu ye gesere ba ye mais a dɔw bɛ yen mais ninnu de komi taa kosɔn awɔ d'accord mais i ye dɔnkili ni mun da geserew la yawo ni keduna ni suguba gebe keduna ni lela gebe keduna khasim pai yemani nara sunu gesere na kewrondi madingara baraza wili jula banga kewrondi yawo ni keduna ane keduna ni suguba gebe keduna ni lela gebe keduna khasim pai inde gesere fasay mais parti ndo be o ma fala de jumɛn ye jaja o yɔrɔnin de bɛ mɔgɔ marqué
Iye Jaja Fadiga. Donc Sadio ambi fola nye gesere ya fene famia. Adiarani ni yoroni dédié Mali gesere bela jalina gesere wa jeli muso ba mbolo yambi. Sako Mariata fana gesere. Obisiri mame sako wele. Lai sako de wabu wele. Sako Mariata. Bita inkadi ko bi émission inkadi ambe ka fen chama c'est comme si nambe classé de kono quoi. Bien sûr. Mais Alsa ma ka carrière artistique la folo. Alsa ambe jelia okum konna de la histoire be ka fofani an rete fala alika tike. Mais émission yi sharia e fendo yi ambe kuma ka côté artistique fene kan parce que mena photo di jeli bete artiste artiste fene bete jeli donc afla be ñoron soro Sadio la be ka don ika jelia ye wakati mfo adamne la kana sisi sama application ni sisa iye cassette jolde bo ne ka cassette bo j'ai fait 6 albums 7e be cours là on tient parce que avec les cartes mémoire et consorts anya nimbo cassette bo ko la fenti sora la mais amana single munun ka anja tuye sisa ananye clip munun ku yu banso mais cassette bo o bana pe ango pirate fembora pirate fanasra na olunye no e carte mémoire donc maintenant ante cassette bo quoi mais sur le 7e coup en cours ñu dam no do kunkera obe yalla jugumani obe yalla singoro jugumani o ci yori ajara mo yefene yaay bon alhamdulillah. Pour Sadio, donc émission est normalement avec ma côté artistique kan oui wajibi émission qu'on a là mais comment ya fo chugomna e ba mbolo koro yambi ko ni ngara era de ça donc ye ngara e ba mbolo koro yambi antena sika fo kambi partie artistique fene inclure na déjà émission Dianyara donc amena an la jembago ka essayer ka émission Claflaye côté artistique bena kofé avec la Sadio Kouyaté soro nala sona manala ma bachifoi kana pour une deuxième partie inchallah comme ni Dianyara déjà donc Sadio fene occuper le no anana kana beni événement do de a fait no aka mo opérer ou be presser le no aw nyatula ne nyebula ou bebe kofé le na no be ka kuma ko Sadio Douma donc we na anti anja konna mais bon amé ce n'est que partie remise quoi amé clara segi kana deuxième partie là inchallah on a la sonoma et haidara au cambe à bientôt émission deuxième partie là à la prochaine ay cliquer j'aime quand ay abonner page là ay cloche de notification activée ou là on va faire des kalama bye bye Fadima Aidara aw ka bi dimanche anw ka jeliw jɛmukan ale de bena ɲɛnamaya fini ɲuman min n'a filɛ k'o dun Tatus Design de y'o kala ka bɔ Kalabankura aw sa jite fi